नमस्कार. आरोग्य संपदा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी तुमचे बरोबर घेवन आयल्या बदललेली मानसिकता. सध्या सगळीकडे एक भिरांकूळ वातावरण जाल्लें आसा. आमची भुरगीं, चली भुरगीं प्रामुख्यान बायलो हांकां एक प्रकारचो ताण तणाव जाल्लो आसा. कारण अश्यो घटना ज्यो घडल्यात कलकत्त्याक, बदलापूर, उरण ह्या जाग्यार सतत राजस्थान सतत अश्यो घटना ज्यो आमच्या मुखार घडत आयल्यात. आमी म्हणटात बायल मनीस ही आयज अंतराळवीर जाल्ली आसा. चंद्रायन सारक्या प्रोजेक्टान अर्दे अदीक बायलो आमच्यो सहभागी आशिल्ल्यो. आमच्या तिनूय सहस्त्र दलान आमच्यो तिनूय हातून महिला प्रामुख्यान फुडें आसा. महिला आमी आमच्या भारतान तरी एक पूजनीय स्त्री, नारी, दुर्गा अशे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तिका मानताली. आनी हे सगळें चालू आसतना हो प्रकार कित्याक जाता? इतली मनशाची वृत्ती कित्याक बदलल्या? एक हिंसक वृत्ती किंवा एक असो खुनशीपणा किंवा एक विचित्रपणा मनशान जो आयला तो कसो? कारण हो अणभव प्रत्येक बायलेक, प्रत्येक महिलेक खंय तरी आयला. बसीन वतना, गाडयेन वतना, आपल्याच घरान आपलेच रिलेटीव आसूंक शकता. खंय तरी विचित्र नदरेन पळप, विचित्र टच करप. आनी ह्या सगळ्यांचेर एक वातावरणान जो बदल जाल्लो आसा, जो ताण जाणवला, ताजे खातीर आमी आयज मुद्दम स्टुडियोन घेवन आयल्यात डॉक्टर अभिजीत नाडकर्णी. हे प्रोफेसर ग्लोबल मेंटल हेल्थ, लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड टॉपिकल मेडिसीन UK. तांचे कडल्यान ही मानसिकता कशी बदलल्या, ताका आमी कशें सामोर वचचें ह्याचे कडले हें जाणून घेवया. नमस्कार दोतोर. खूब खूब स्वागत तुमचे कार्यावळीन. विशय तुमकां कळ्ळा, प्रस्तावीक जाल्ले आसा. सो म्हाका अशें दिसता की आत्ताचे कोलकत्ता डॉक्टर किंवा बदलापूर ल्हान भुरगें, 31 वर्साची दोतोर, ल्हान भुरगें आनी ताच बरोबर एक मेंटल चली उरण हेचेर आनी 3 डिफरंट केसीस, 3 वेगवेगळे प्रकार. म्हणजे खंय आमी शिक्षण कमतरता जाल्यार बदलापूर तो शिपाय आशिल्लो, एज्युकेटेड लोक कोलकत्ता डॉक्टर आनी सामकेच अनएज्युकेटेड म्हणत जाल्यार ते ट्रक ड्रायव्हर आनी ते मानसीक चली. हे प्रकार घडटात, हे कित्या खातीर घडटात किंवा हाजे फाटल्यान ही कितें ही वृत्ती कित्याक अशी जावपाक लागल्या? सो कित्या खातीर जाता हे सगळे इश्यूज हाजेर विचार करचे पयलीं आज आमी कित्याक हांगा बसून हो प्रोग्राम करतात ताजेर विचार करपाचो खूब गरजेचें आसा. कारण हे पयल्यांदा जायना आमच्या देशाक. बरोबर. खूब फावटी जालो आनी आमचे यादीक धरून हातूं मोस्ट रिसंट यादीक निर्भया पयली जाल्यार तेन्ना इतलो व्हडलो बोवाळ जालो. जेन्ना असो व्हडलो मिडियाचो बोवाळ जाता, लोक बोवाळ करतात, तेन्नाच आमी बसतात आनी हाजे बद्दल विचार करतात की हें अशें कित्याक जालें आनी कितें करपाक शकता आशिल्ले आमी, डिफरंटली कितें करूंक शकता आशिल्ले, आनी मागीर विसरतात. बरोबर. आतां होच जर इव्हेंट आतां कलकत्त्याचो घेतलो, सद्याक सिच्युएशन जर तुमी पळयलें, ते चलयेक सगळे विसरून गेले. बरोबर. आतां चल्लें तें कितें? प्रोटेस्ट, स्टोन थ्रोईंग, पुलीस कशें रिस्पॉन्ड करतात, तातूंत भितर पॉलिटिक्स, खणालें गव्हर्मेंट कितें करपाचें, होच बोवाळ चल्ला. चलयेक तें कित्याक जालें आनी ताजे फॅमिलीक आतां कितें तांकां भोगचें पडटा हें सगळें विसरून गेलें. तशेंच फाल्यां आनी कितें तरी दुसरो कितें व्हडलो इव्हेंट जातलो जाल्यार हेंय विसरून वतले लोक. आनी हे फक्त व्हडले व्हडले इव्हेंट आमकां दिसतात. नंबर्स जर तुमी पळयले न्ही, इंडियेक सद्याक एवरी 16 मिनिट्स एक रेप जाता. एवरी 16 मिनिट्स. आनी हे 16 मिनिट्साक जाता तो रिपोर्ट जाल्ले आसतात. अशे कितल्योश्यो घटना जाता आमचे कंट्रीक ज्यो रिपोर्ट जावपाना. कारण रेप जो असो
अशी लोकांली एक एक्सपिरियन्स धारणा जातकीर आसता, हय, बरोबर. ताका इतलो स्टिग्मा आसता, रिपोर्टिंगाक इतलो लोकांक भंय दिसता की प्रॉब्लेम थंय एंड जायना. मागीर तूं पुलिसा कडेन वता, ज्युडिशियरीक वता, थंय आनी प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे रिपोर्टिंगूय कमी जाता. सो चली भुरग्याचे अब्रू किंवा ताका ते ट्रॉमा नासता ते भुरगे. करेक्ट, तें कोण पळयनात. म्हणटकीर फर्स्ट हें अशें आसा की आमी हो इव्हेंट जालो रे, ह्या हे 3 इव्हेंट जाले एक फाटल्यान एक, म्हणून आमी कितें तरी हाजे बद्दल उलोवन करपाक जाय इज नॉट एज इम्पॉर्टंट एज हो कंटिन्युईंग प्रॉब्लेम आसा आमचे कंट्रीक. बरोबर. आनी हाजे खातीर आमकां कंटिन्युअसली कितें ना कितें करपाक जाय, हें दीस इज द फर्स्ट थिंग. हेच म्हाका तुमचे कडल्यान जाय. म्हणजे एज अ सायकॉलॉजिस्ट हें बदलपाक खंय तरी प्रयत्न करपाक जाय आनी ताजें मूळ आमी सोदूंक जाय. तेच म्हाका तुमी सांगपाक आनी जाय. ताचो मूळ कितें आसा तो कळपाक इतलो डिफिकल्ट ना. आनी कितें जाता, आमी मूळ मनशा मदीं सोदता, इंडिविज्युअल मनशा मदीं सोदतात की ह्या मनशान अशें कितें केलें, नाजाल्यार ते 3-4 लोकांनी तशें कित्याक केलें. पूण ते 3-4 लोक जे आसात न्ही ते आमचे मदल्यानूच येतात. आमी तांचे मदीं एक म्हणा तुमी एक राक्षस सोदता, एक गब्बर सिंग सोदतात, पूण एक्चुअली गांवभर गब्बर सिंग आसात, आसतात. रायट. आमच्या सगळ्यांक मदीं तो राक्षस आसता, तो थोड्यांतलो तो भायर सरता आनी थोडे ते कंट्रोल करपाक शकतात, करेक्ट. आनी आमी सोसायटीक सद्याक अशें वातावरण करून दवरलां, जनरली आतांच न्ही, ओवर द इयर्स एज अ सोसायटी एंड कल्चर, की आमी बायलांक कशी पळयतात, बरोबर. आमचे नजर कशी आसता वेन वी लुक एट वुमेन. चलताना स्कूटर चलयतना सुद्धा एक विचित्र हे बायलांक अनुभव येयल्ले आसता एवरीवेर. हय, तुमी म्हणले तशें घरा भायरच न्ही, घरा भितरूय. घरा भितरूय असतात. आनी हे स्टार्ट जाता इज नॉट ओन्ली सेक्शुअल नेचर न्ही. आमी जेन्ना रेपा बद्दल उलयतात तेन्ना वी थिंक ऑफ अ सर्टन कायंड ऑफ, बट सगळे गोश्टींक जेन्ना आमी बायलांक कशी पळयतात आनी पळयतात म्हळ्यार कितें आमचो तांचे बद्दल व्यू कितें आसता, बिलीफ कितें आसता, पळयता म्हळ्यार जस्ट नजरेचे बद्दल उलयना, बट आमचो बिलीफ कितें आसता तातूंतच प्रॉब्लेम आसा न्ही. फॉर एग्जाम्पल एवरी टायम लेट्स से आमी हे करतात की घरांतले दादल्यान पयलीं जेवपाचें मागीर बायल जेवतली. एवरी टायम यू डू दीस इट्स अ प्रॉब्लेम. एवरी टायम लेट्स से तुमगेल्या घरांत कोण तरी कामाक बाई येता, ती बरी ना म्हूण ती आयलना, एवरी टायम वी थिंक दॅट घरांतली बायलूच तें काम करतली, आतां दादले हात दिवपा ना. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. एवरी टायम तुमचे कडेन जर कमी पयशे आसात आनी स्कुलाक कोणाक चल्याक काय चलयेक धाडपाचें, तुमी डिसायड ना चलयेक घरा रावनी चल्याक स्कुलाक वचूनी, दॅट इज अ प्रॉब्लेम. सो एवरी टायम जेन्ना आमी ल्हान 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 ही जी डिसिजन्स आमची बिहेवियर जे आमी करतात घरांत, ऑल ऑफ इट शोज द लॅक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ वुमन, रायट. आनी थंयच्यान ते स्टार्ट जाता. दॅट इज हाव सोसायटी स्टार्ट्स बिलिवींग एंड थिंकींग अबाउट वुमन. अशें आमचो विचारच तसो जाता बायलां बद्दल. आनी आमी कितें करपाक प्रयत्न करता, बायल देवी, बायल पूजा करपाची आमी क्रिएट करतात. एक्झॅक्टली. पूण म्हणजे देवी उपमा दिवप, पूजा करप, एक्झॅक्टली, आनी वर्तन कशें आसता. एक्झॅक्टली. आनी पूण खंयचीच बायल म्हणना की आपल्याक तुमी देवी करा. बायल म्हणटा आपल्याक जस्ट ट्रीट मी एज अ ह्युमन बींग, दॅट्स मोर देन इनफ. बरोबर. आपल्याक ह्युमन बिंगा भशेन तुमी वागयात, दॅट इज मोर देन इनफ. आय डोंट वॉन्ट टू बिकम अ गॉडेस. सो आमचे हे तशे आमी विचारच करतात दोटले, एक तर देवी ना जाल्यार कांय ताका रिस्पेक्टच ना कांय. तशें जावपाक शकना न्ही. म्हणटकीर फूल सोसायटीच जर आमची अशी आसा जाल्यार अशे एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स जेन्ना जातात, जे आतां तुमी डिस्क्रायब केलें, तेन्ना ते त्याच सोसायटींत येतात. सो तातूंतल्यानच ते विचार हळू घडत येतात. आनीक जे ते भुरग्यांक पसून जी भुरगीं पळयतात आपल्या आजूबाजूक, की आपल्याला जाणटेले कशे बिहेव करतात, दुसरे दादले आपल्याले सरावंडिंगांत घरांतले घरा भायले कशे बिहेव करतात, तातूंतल्यान ते शिकतात. पण संस्कार घरांतल्यान म्हणटा तुमी, जाल्यार एक संस्कार एज्युकेटेड डॉक्टर, प्रिंसिपल तोवूय खंय तरी गुंतलेलो आसता ते दोतोर कलकत्त्याच्या केसीन. बाकीचे 2 म्हणीत तो भुरगो एक बदलापूर तो शिपाई आशिल्लो, ताजेर कितें ताजे फॅमिली बॅकग्रावंड खबर ना. दुसरे ते 4-5 जाण ड्रायव्हर, तांचोय बॅकग्रावंड आमकां खबर ना. पण मानसीक रित्या अबनॉर्मल आशिल्ल्या भुरग्याक अशें करप, हे म्हणजे तांचे भितरली
सगळी दयामया मेल्ली आसता. हें कित्याक जाता हो म्हजो प्रश्न आसा. सो दॅट इज द बेसीक इश्यू रायट. जेन्ना वेन यू लूक एट अ वुमन, जेन्ना तुमी बायलेक पळयतात, तुमी बायलेक एक ऑब्जेक्ट म्हणून पळयतात. आनी जेन्ना ऑब्जेक्ट पळयता तेन्ना तुमगेले इमोशन्स येनात न्ही. आतां तुमचो फोन आसा, ते फोना पळयता तुमकां कितें वायट, बरें, हॅप्पी, सॅड काय ना. इट्स एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तू. एक्झॅक्टली. सो जर तुमी बायलेक एक वस्तू म्हणून पळयतात जाल्यार एवरीथींग दॅट यू डू, जे तुमी करतात तातूंतल्यान तुमकां इमोशन्स येनात न्ही. म्हणल्यार आमी दुसऱ्याक कोणाकी मारले आनी ते भुरगीं धरात आनी भुरग्यान आवयस दुखलें अशें म्हणलें, भुरगें रडलें जाल्यार आमकांय वायट दिसता म्हणून आमी ते करनात परत. करेक्ट. सो ती इमोशन्स जी आसात ती आमचे भितरय येवपाक जाय. ताका आमी एम्पथी म्हणटात. तुमकां जो त्रास जाता तो म्हाकाय फील जावपाक जाय जाल्यार हांव ते परत करना ती गोश्ट. बट जेन्ना हांव तुमकां एक ऑब्जेक्ट म्हणून पळयता, एक वस्तू म्हणून पळयता, तर तुमकां जो त्रास जाता तो म्हाका फील जायना. आनी आमचे सोसायटीन आमकां अशें डेवलप केलां ओवर द इयर्स की आमी बायलांक ऑब्जेक्टिफाय करतात. हातून पॅरेंटींग करता आसतना अजुनी म्हणजे आमी अशें म्हणटात की चलो आनी चली हो डिफरन्स 21व्या शेतकानय जाता. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. 21व्या शेतकांत कित्याक जावपा ना. आमी ताजी वाडोवपाची म्हणजे ताका तो भुरग्याक जर तो संस्कार दिलो की ही बायल, ही आवय, ही भयण, तो आनी तूं इज अ सेम लेवलार आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. करपाकच जाय पूण जायना. ऑर जालें जाल्यारय बी कितें सांगप जाता. हांवें जर तुमकां एक गोश्ट सांगली की तुमी बाबा अशें बिहेव करपाचें सगळ्या बरोबर इन इक्वल मॅनर, आनी म्हगेली वागणूक इज कंप्लिटली डिफरंट फ्रॉम दॅट. लेट्स से हांव पेरंट आनी हांव तुका म्हगेल्या चल्याक सांगता की तुवें जसो तूं तुगेले बाकीचे मेल फ्रेंड्सांक रिस्पेक्ट दिता तशें तूं तुगेल्या फिमेल फ्रेंड्सांक रिस्पेक्ट दिवपाचें. आनी हांव जर वचून मागीर म्हगेल्या बायलेचेर तापतां घरान, हय, भुरग्याक तें दिसता न्ही. सो हांव कितें सांगता आनी हांव कितें करतां हें सेम आसपाक जाय. कित्याक भुरगीं फक्त आयकून शिकनात, भुरगीं मॉडलिंग करतात. जे ते पळयतात, जाणटी कितें करतात ते पळयतात आनी तातूंतल्यान शिकतात. सो ही खूब इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा की आमी जे करतात आनी सांगतात ते खूब, आनी आमी बिहेव करता हातूंत भितर कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय. आनीक तुमी म्हणटात तें खरें. आमी न्ही हें जर आमकां चेंज करपाक जाय जाल्यार आमकां भुरग्यांतल्यान सुरू करपा जाय, मुळांतल्यान सुरू करपा. आनी भुरग्यांक सारकें सांगप, ताणें अंडरस्टँड जावप हें खूब गरजेचें आसा. पूण आमी बी तशें वागपा जाय हें खूब गरजेचें, ताचे परस चड गरजेचें आसा. बरोबर. म्हणजे पालकांक समोर भुरगे पळयता आनी ऑब्जर्व करता आनी तें आत्मसात करता, हो एक मेन हें आसा. पण आत्तां सद्या ह्या सगळ्या परिस्थितीन म्हणजे आमी टीव्हीर पळयता कलकत्त्याक ती ल्हान ल्हान भुरगीं सुद्दां म्हणजे कशी तिडकीन पोटतिडकीन उलयतात. सो आनी खंयशे सगळी कडेन भयांकूळ वातावरण आसा. म्हणजे खंय भुरगीं डान्स क्लासाक वतात, काही भुरगीं स्पोर्ट्साक वतात, काही अदर एक्टिविटीज भरपूर करतात चलयो भुरग्यो. थंयच्यान सेफर येतली काय ना हो खंय तरी प्रत्येकाक असो एक दुबाव, एक भंय. सो ह्या हातूंतल्यान आवयांनी कशें भायर सरप आनी ते भुरग्यांनी कशें फेस करप. तर पळय इश्यू सेम जाता पळय. तुमी म्हणलें आवयांनी कशें फेस करप आनी भुरग्यांनी कशी डील करप. पण हाजो अर्थ असो जालो की तुमी, आमी एक एग्जाम्पल घेवया. तुमी घरांत आसात आनीक घरांत चोर येवपाचो रिस्क आसा जाल्यार आमी चोरी जावपा जायना म्हूण ते पुलिसींग कशी वापरी, सेक्युरिटी कशी वाडोवपाक तें सोडून तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचेर घालतात. तुमी रातची न्हिदता कित्याक? तुमी जर तुमगेले ग्रिल्स बरे घट्ट कित्याक करूनात? रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची जाता सोसायटीची न्ही. आतां जो पर्यंत हे सोसायटल चेंजीस जावपाना न्ही, ज्या भशेन आमी बायलांक पळयतात, ताचे बरोबर वर्तन करतात, आमची बिलीफ सिस्टम चेंज जायना तो पर्यंत आवयो भयानूच रावतल्यो. आवय कित्याक बापूय भयानूच रावतले, भुरगीं भयानूच रावतलीं. पूण हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी तांचेर घालूंक शकनात. कारण हेंच हातूंत रेप सारके केसीकी बी हेंच जाता. जेन्ना एक चलयेचो रेप जाता तेन्ना विक्टीम ब्लेमींग एंड शेमींग फर्स्ट जाता. ते कोणें केलें आनी थंय सेक्युरिटी कित्याक सारकी नाशिल्ली त्या हॉस्पिटलाक आनी तें कित्या खातीर जालें
हें कोण पळोवपा वचना. ते चलयेन असलेच कपडे कित्याक घाल्ले, Correct. ती चली रातची भायर कित्याक सरता, ते चली पार्टेक कित्याक वता, ते पार्टेक वचून अल्कोहोल कित्याक पिता. दीस शुडंट बी द क्वेश्चन न्ही, बिकॉज इफ शी वॉन्ट्स टू डू इट शी डज, इट्स अ रायट. आत्ता ह्या हितूंतल्यान म्हणजे ह्या 21व्या शतकान जर बायलां चोरयो इतले फुडें सरल्या, एक्झॅक्टली. त्या काय हे क्वेश्चन्स येनात. हाका ही मानसिकता कशी बदलूंक जाय हाजेरूच आमी आतां म्हणजे. आनी हातूंतल्यान एक आसा की वाडतो डिजिटल सोशल मिडिया जो आतां हातान आयला, नेटवर्किंग, फेसबूक सगळें, हाजो कितलो परिणाम म्हणजे ह्यो केसी आतां आमी म्हणटा ऑल ओवर जाताल्यो, भारतान जाताल्यो, पण त्यो सामान्या पर्यंत पावनाशिल्ल्यो. आतां वेगवेगळी चॅनलां प्रत्येक जाण आपलें कितलें खरें अशें म्हणून ते अजून सगळें करून दाखयता. ताजो परिणाम लोकांचेर कितलो जाता? आतां सोशल मिडिया जश्यो बाकीच्यो गोश्टी आसतात तशे ताजे गूड सायड्स आसा आनी बॅड सायड्स आसा, रायट. आमी फक्त बॅड सायडाचेर फोकस करून जायना. पूण एक म्हणल्यार आतां कितें आमकां कळटा, पयलीं कळनाशिल्लें. ह्यो ज्यो गोश्टी जाताल्यो आतां खंय खंय बारीक बारीक गांवांनी बी जाताल्यो त्यो कळनाशिल्ल्यो, आतां त्यो कळटात. सिमिलरली थोडे आतां प्रोटेस्ट करतात ते चड स्प्रेड जातात आनी चड प्रेशर घालपाक शकता आमी गव्हर्मेंटाचे, पॉलिसी मेकर्साचे, कारण सोशल मिडिया आसा, मिडिया आसा म्हणून. सो दॅट्स द गूड सायड. सोशल मिडिया एंड अदर कायंड्स ऑफ मिडिया तुमी भुरग्यांक शिकोवपाक, एज्युकेशन दिवपाक अबाउट ऑल ऑफ दीज इश्यूज, लिसनींग टू अदर पीपल टॉक अबाउट दीज इश्यूज, आय मीन ते फास्ट जाता, बरें जाता, खूब लोकां कडेन पावता. सो दोज आर द गूड सायड्स टू इट. बॅड सायड्स ही ताका आसात, कारण इन वन वे जी सोशल मिडिया आसता ती इज अ डेमोक्रेटायज्ड मिडिया, रायट. ताजेर कंट्रोल कांय ना, रायट. कोणी कितेंय घालपाक शकता अँड देर इज नो कॉन्सिक्वन्स. अँड वेन देर इज नो कॉन्सिक्वन्स लोक खुलेआम कितें कितें हें करपाक शकतात. सो ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन ते सोशल मिडियाचेर येता, जे भुरगीं वाचतात, भुरगीं आयकतात, इज नॉट नेसेसरली गूड इन्फॉर्मेशन. सो अगेन सेम तुमकां म्हणलें तशें, तुमकां चोर येतात जाल्यार ते करपाक सोडून आमी सो इन्स्टेड ऑफ सेयींग की सोशल मिडिया कशी कंट्रोल करपाची, वाय डोंट वी थिंक द अदर वे रावंड, की आमगेले भुरग्यांक आमी शिकोवया की जे ते पळयतात, जे ते आयकतात, ते क्रिटिकली थिंक करून आपूण डिसायड करू शकतात की दिस इज रायट अँड दिस इज वॉट वी शूड बी लुकिंग एट. हे रायट न्ही, हे आमी वी शूड फोकस ऑन दॅट. डिसिजन मेकर करपाक थिंकींग, क्रिटिकल थिंकींग, लायक विथआउट अशें आमी फेस व्हॅल्यूचेर आतां कितें जाता अशें कोण पळयता अशें अरे हाणें अशें म्हणलें खरें आसतलें, दॅट इज नॉट क्रिटिकल. फेस व्हॅल्यूचेरूच आमी घेतात न्ही, तें भुरग्यांक शिकोवपाची ती स्कील खूब गरजेची आसा. सो सोशल मिडिया इज नॉट गोईंग एनीवेर, इट्स देर, ती वचपाना, ती खंयच वचपाना, आनी वाडत रावतली. इनफॅक्ट ताजो इन्फ्लुअन्स वाडत रावतलो. सो भुरग्यांक तें बंद करपाक सोडून ती कशी रायट वेंग यूज करपाचें तें शिकोवपाचें चड गरजेचें आसा. अगेन परत पेरंटींग आयलें, आनी तेंय बी कशें पेरंटींग सेम तुमकां पयलीं म्हणलें तशें, अरे तूं तें पळयनाका आनी आपूण हांगा फोन घेवन बसता आनी आपल्याला चालू वॉट एवर इंस्टाग्राम, फेसबूक चालू जाल्यार जावपाक शकना. तांकां जें सांगतात करपाक जाय तें आपणें दाखोवपाक जाय. ओन्ली देन चिल्ड्रन वील लर्न. पयलीं अशें म्हणटाले की भुरग्याचें चप्पल बापायक जालें की तो मित्रा सारकें वागप, अशें एक पयलींची म्हण आशिल्ली की बापायन किंवा आवयन. पण आतां आवय बापायचो संवाद भुरग्यां बरोबर कितपत जाता? दोगांय कामाक वता, येतात, काही सिरियली पळयली, आवय रांदपाक गेली, बापूय आपलो मोबायल घेवन बसलो, भुरगो दिसभर स्कुलान आसता, उरलेलो तो ताजे हितून. सो हें वातावरण सद्या आसा जाल्यार एकामेकाक समजून घेवप, संवाद करप, हें कशें आसा? ना, खूब बीग इश्यू सद्याक, एस्पेशली अर्बन एरियाज, पूण सगळे कडेन इट्स विल कीप ऑन ग्रोईंग, वाडत रावतलो. कारण सगळे आपल्याले डिवायसांक भितर घुशिल्ले आसात. कोणाक एक बसून एकमेका बरोबर उलोवपाक टायम ना. आउटसायड फॅमिली, इनसायड फॅमिली, आनी ही कॉन्वर्सेशन जी आपले उलोवपाची आसा इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण जेन्ना आमी बसून लोकां कडेन उलयतात तेन्ना आमी लोकांक समजतात, तेन्ना आमी लोकांले प्रॉब्लेम समजूं शकतात, लोकांक कितें त्रास जाता ते समजूं शकता, आनी तातूंतल्यान ती एम्पथी जाता. हांव तुमकां पयलीं म्हणटालो तशें. पूण जेन्ना तूं फुल्ली डिवायसांक भितर घुशिल्लो आसता तेन्ना
रियल लोक हाडा मासाच्या लोकां बरोबर कशें उलोवप, तांचे बरोबर कशें वागप, कशें बिहेव करप, तांगेली फिलिंग्स कशीं, तांकां म्हाका पळयतकीर तुमगेलें तोंड पळयतकीर तुमकां कितें सद्याक फील जाता, तुमची फिलिंग्स कितें आसा, इमोशन्स कितें आसात, ही आमकां गॅस करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. कारण आमी खरे लोकां बरोबर टायम खूब स्पेंड कमी करतात, रायट. सो तुमकां सद्याक राग आयिल्लो आसा काय तुमी हॅप्पी आसात काय तुमी सॅड आसात हें आमकां कळपाक खूब डिफिकल्ट वता. आनी जेन्ना तें जायना तेन्ना आमगेली वागणूक त्या मनशा बरोबर वेगळी जाता. आणि अशें दिसता म्हाका आतां की इमोशन्स खूब कमी जाला. म्हणजे पयलीं घरान कोणी गेलो जाल्यार वातावरणूच एक वेगळें उरतालें 10-12 दीस. आज विदीन 1 डे सगळें क्लियर जावन एज अ नॉर्मल रुटीन. ओके दॅट, बट ते फिलिंग्स आसता फिलिंग पण दाखयना भुरग्यांच्यान सुद्दां ही चेंजीस दिसता. ना सोशल स्किल्स जे डेवलप जावपा जाय आसतात न्ही ते हे टॅक्नोलॉजी खातीर खूब कमी खूब स्लो डेवलप जातात आतां. कारण ते सोशल स्किल्स तेन्नाच डेवलप जावंक शकतात जेन्ना तूं बाकी लोकां बरोबर आसता, खरे लोकां बरोबर, नॉट जिवंत लोकां बरोबर. तातूंकय बी डिवायसाकी बी लोक आसतात. आतां लोक ते सगळे व्हर्च्युअल रियलिटीचे सगळे तातूंकय आसता, बट दोज आर नॉट रियल पीपल हू फील, हू कॅन स्पीक, हू कॅन इमोट. पीपल हॅव टू स्पेंड टायम with them. There is no alternative to that. And if you तुमकां जर लोकां मदीं जगपाक जाय, तुमकां लोकांक अंडरस्टँड करपाक जाय, असले प्रॉब्लेम्स अवॉयड करपाक जाय, जाल्यार सोशल स्किल्स आनी सोशलायजेशन जावप खूब गरजेचें आसा. एकुलतें एक भुरगें आसा, ताणें कशें सोशलायज जावप? फ्रेंड्स, स्कूल, ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसतात. कोशान बंद जाल्ल्या सारकी. हय, पूण ते आतां चेंज करपाक मेळटा. ही सेम गोश्ट आसा. सोशल मिडिया आतां जशी वचपाना तशी न्युक्लियर फॅमिलीज, स्मॉलर फॅमिलीज, दॅट इज नॉट गोईंग एनीवेर. आमी वी कांट, आय मीन लायक जें आमच्या हातांत ना तें आमी पॅरेंटिंग कशें करप हाजेर सांगात न्ही तुमी. सो पॅरेंटींग अगेन सेम प्रिंसिपल्स पॅरेंटिंगाचे सेम उरतात. पॅरेंटिंग मिन्स जायते दिलें बाजारान व्हरून आनी हॉटेलान खावपाक घातलें हें ना. पॅरेंट्सींग अटॅचमेंट हाजेर उलयात. ना, हय, पॅरेंटिंगाचे जे प्रिंसिपल्स आसतात न्ही ते वेदर तुमगेलें 1 भुरगें आसा ना 2 भुरगीं आसा 10 भुरगीं आसा, रिमेन्स द सेम. म्हणल्यार कितें, लेट्स से जे बिहेवियर्स करतात तांकां रिवॉर्ड्स आनी पनिशमेंट. एंड वेन आय से पनिशमेंट, आय एम नॉट टॉक अबाउट capital punishment, belt kadun. Punishment is, there are different kinds, or withdrawal of rewards, whatever you might want to call it. जे जशें करपाक जाय ते भुरग्यान केलें जाल्यार तांकां रिवॉर्ड्स. आतां रिवॉर्ड्स म्हणल्यार कितें, गोश्ट हाडून दिवपाक, फोन हाडून दिवपाक, तशें न्ही. एनीथींग कॅन बी अ रिवॉर्ड. लायक अ नायस वर्ड, अरे तुवें बरें केलें आं, इज अ रिवॉर्ड, रायट. सो एनी लिटल थिंग कॅन बी अ रिवॉर्ड. एंड सिमिलरली विड्रॉवल ऑफ प्रिविलेजीस. लायक तुमी जर म्हणलें आज तुका 9 to 9:30 तुवें सद्दां TV तुका पळोवपाक हांव दिता, वॉट एवर इट इज दॅट यू वॉन्ट टू वॉच. तुवें सद्दां तुगेली बॅड करपाची सकाळीं उठ्ठगीर आनी स्कुला वचचे पयलीं, ती जर केली ना, विड्रॉवल ऑफ प्रिविलेजीस. आज TV पळोवपाक मेळना. सिंपल. सो इट्स नॉट पनिशमेंट, इट्स विड्रॉवल ऑफ प्रिविलेजीस, रायट. सो व्हेरी क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ वॉट इज एक्सपेक्टेड एंड वॉट इज नॉट. तें केलें जाल्यार तुका कितें रिवॉर्ड मेळटलो, तें केलें ना जाल्यार ताजे कॉन्सिक्वन्सीस कितें, हें क्लियरली भुरग्याक कम्युनिकेट करप. आनीक तें कम्युनिकेट करून तशें जर जालें जाल्यार त्यो रिवॉर्ड आनी कॉन्सिक्वन्सीस दोनीय जावपाक जाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी जर म्हणलें तुवें बॅड केलें ना जाल्यार तुका रातचो TV पळोवपाक मेळपाना, आनी ताणें ती केली ना, आनी ना 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 पळोवपा दी म्हणून तुका पळया आज तूं मागीर पळोवया, जाल्यार कॉन्सिक्वन्स ताजो ताका भुरग्याक कळना. सो कन्सिस्टंटली ती कॉन्सिक्वन्स ने रिवॉर्ड जावपाक जाय. आनी दुसरें कन्सिस्टन्सी अक्रॉस टायम, म्हणल्यार एवरी टायम जाता तेन्ना रिवॉर्ड, जायना तेन्ना विड्रॉल. आनीक सिमिलरली कन्सिस्टन्सी अक्रॉस पीपल. आवयन जर सांगलें हे रुल्स तुवें फॉलो करपाक तुका हें मेळटा, भुरगे खूब हुशार आसतात न्ही. आतां तें तुवें केलें ना, तुका तें विड्रॉल खबर आसता, यू मायट गो टू द फादर, आनी बापूय मोबायलाचेर आसा, हा कर तूं, ऑर वॉट एवर. नाल्यार अदर वे रावंड, आवयची काळीज रोखडेच येता, ना आसूं पळोवया, वॉट एवर मायट बी द रिजन.
एक पेरंट अशें सांगता दुसरे पेरंट तशें सांगतात भुरगे ते खेळपाक Benefits बरे ते घेतात, शिकतात best, ते व्हेरी किड्स आर व्हेरी स्मार्ट वी डोंट गिव देम क्रेडीट ते बरे हुशार असतात सो कन्सिस्टन्सी अक्रॉस नाल्यार आजो आजी मरे वतात करेक्ट. आनी ती म्हणटा हा ना आसूं रे बाबा तूं कर अशें सो जेन्ना इनकन्सिस्टन्सी अक्रॉस टायम ऑर इनकन्सिस्टन्सी अक्रॉस पेरंट्स जाता तेन्ना हे सगळे तुगेले जे भुरगेपणाचे फावंडेशनल जे हे आसता न्ही थिंग्स दॅट ड्रायव्ह यू की आपणें अशें करपाक जाय हें करप करेक्ट हें करप रॉंग हे जे डेवलप जाता भुरग्याचे ते सारके जायना सो ते दॅट इज इंडिपेंडंट ऑफ तुमगेली भुरगीं कितलीं आसात केदे व्हडले फॅमिलीक रावतात आतां पयलीं व्हडली फॅमिली आसताली म्हणटे खूब जाणां लोक हें करपाक शकता आशिल्ले आतां 2 जाणांचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी पडटा देर इज नो चेंजींग दॅट पूण आमी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आता म्हणजे विषय परत हांव मातसो हितून व्हरता एक विकृती तयार जाल्या म्हणजे रेप जाताले किंवा आतां पर्यंत कळनाशिल्ले जातात भलत पण आता ताजे व्हिडिओ शूट करप ताका ते खंय खंय मारप कापप ही विकृती कशी तयार जाता म्हणजे तर म्हजें तर हाजे बद्दल थिंकींग आसा की ही विकृती हो नासता पयलींच्यान आसा मनशा मदीं. हय आतां वॉट सिविलायझेशन डज इज हेल्प्स अस टू कंट्रोल इट सोसायटी ते जी संस्कार सोसायटीचे रुल्स सोसायटीचे नॉर्म्स हेल्प्स अस टू कंट्रोल एट द एंड ऑफ द डे राग सगळ्यांक येता एग्रेशन सगळ्यांक आसता थोड्यांक ते भायर सरता थोड्यांक ते भायर सरना पूण society and civilization helps us to control it through the various rules, laws, whether they are internal ethics, आमचे morals, or भायल्यानच्यान laws governmentan create केल्यात, help us to control this. For some people, these जे हे the fear of the consequences की जावपाक शकता तो fear असता तो वता. Now there are various reasons this can happen. So one is when you know that you can get away with it. हांवें हें केलें म्हाका खबर आसा कांय जावपाना म्हणून लॉज आसात रुल्स आसात पुलीस आसात पूण म्हाका खबर आसा की आय कॅन गेट अवे विथ इट बिकॉज वॉट एवर आय हॅव कनेक्शन्स ऑर वॉट एवर बाय द टायम दीस कम्स टू कोर्ट हें जाता आनी 20 वर्सां वतली ऑर आय वील थ्रेटन द फॅमिली ऑफ द गर्ल. ताजेरूय आतां पळय हेजिटेशन जातात की फाशी दिवची कडक कायदो करचो किंवा हात तोडचे म्हणजे कडक कायदो केलो हय कडक कायदो केलो निर्भया जातकीर कडक कायदो केलो डेथ पेनल्टी हाडली सुप्रीम कोर्टान तांकां डेथ पेनल्टी दितना सुप्रीम कोर्टान म्हणलें की हें करून कांय चेंज जावपाना फ्युचर हें सुप्रीम कोर्टान म्हणलें कारण हें सगळें जावपाक म्हळ्यार तुमकां जर तो पनिशमेंट जावपा खातीर जी सगळी सिस्टम आसा हॅज टू वर्क प्रॉपरली. तूं पुलिसा म्हऱ्याक गेली कंप्लेन करपाक पुलीस FIR करपाक रेडी नासतात. FIR केली जर कोर्टाक जर गेले जाल्यार डिलेज कोर्ट्स आर आवर ज्युडिशियल सिस्टम इज ओवरवेल्म्ड डिलेज जातात. जे एविडन्स एक्ट आसा तातले भितर ते जसले प्रश्न विचारतात चलयांक दॅट इज इमोशनली डावन पडटा दे युअर एक्सपिरियन्स तो ट्रॉमा परत 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 लोकां मुखार तुमकां एक्सपिरियन्स करचो पडटा. सो ती डेथ पेनल्टी आनी कसलोय तुमी स्ट्रिंजंट पनिशमेंट म्हूण दवरलो तो जाता कोणाक आनी ताजे बरोबर लोक शिकतले हें नॉट गोईंग टू हॅपन. आनी खूब एविडन्सूय आसा म्हणल्यार अमेरिकेक तांणी थोडे स्टेट्सांक डेथ पेनल्टी आसता थोडे स्टेट्सांक डेथ पेनल्टी ना. दे हॅव लुक्ड एट इट देर इज नो डिफरन्स इन क्रायम्स देर इज नो डिफरन्स इन क्रायम्स. आतां जेन्ना काही अश्यो गोश्टी घडटात सो ते नातें आवय भुरग्यां मदीं एक डेवलप जावंक जाय. आज कोणाकूय जावंक शकता चलय म्हण नाका चली पण तो संवाद सादप किंवा भुरग्याक आनी आवय मदीं किंवा बापाय मदीं विश्वास निर्माण 3 वर्साचे भुरगे 2 दिसान किंवा 3 दिसान म्हणजे 8 दीस हो प्रकार चल्लेलो आनी ताजे नंतर ते सांगता ताजे नंतर कळ्ळें आमकां की अजून 2-3 केसी आसा म्हणजे 3 वर्साचे भुरगे तो पर्यंत घरांत कांयच सांगना ती पेन्स ते सगळें सो तो संवाद म्हणजे तो विश्वास कसो निर्माण जावपाक जाय. सो फर्स्टली विश्वास जावपाक कम्युनिकेशन फॅमिली भितर चालू आसपा दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रायट. सो भुरग्याक सेफ दिसपा जाय की आपण उलोवपाक दॅट्स द फर्स्ट थिंग. बट मोर इम्पॉर्टंटली 3 वर्साच्या भुरग्याक आपल्या बरोबर कितें जालां
तेच ताका खबर ना ते कळना. सांगतले कितें. सो तातूंत भितर मागीर एज्युकेशन येता आनी थंय आमकां प्रॉब्लेम जाता. सेक्स एज्युकेशन, गुड टच, बॅड टच हें भुरग्यांक शिकोवप हातूंतय आमकां प्रॉब्लेम आसा की हें शिकयलें जाल्यार दुसऱ्योच गोश्टी जातल्यो अशें आमकां भंय दिसता. लोक बोवाळ मारता आमी सारकें सेक्स एज्युकेशन करनात म्हणटकीर भुरग्याक कळना न्ही हें कितें आपल्या बरोबर जालें तें 3 वर्साच्या भुरग्याक कांयच खबर कितें कळटलें. म्हणजे कितें कळटलें आनी ते कितें सांगतले कितें जालें म्हणून आपल्या भुरग्याक. डॉक्टर विषय खूप व्हडलो आसा. आमचे कडेन वेळ कमी आसा कारण हाजेर जितली चर्चा करतली तितले खूप व्हडलो आसा आनी खूप इमोशनली आसा. करेक्ट. सो इन्फॉर्मेशन हें भरपूर वतलें कित्याक तुमी सांगतले आनी तें पावोवपाक जाय. परत आमी एकदां तुमकां आपयत कारण आमचो वेळेचें बंधन असल्या कारणान आनी हातूंतल्यान कितें तरी आमी दिवपाक पळयतात दर्शकांक. सो आज आमी हांगा रजा घेवया. परत मेळची आरोग्य संपदान. देव बरें करूं तुमच्या व्हेरी इम्पॉर्टन्स वेळे बद्दल.